أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم أجمعين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكنام جمد سافول ديكا سافر لكت إسلام كلكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو لا جات فنجو كامت ولا كوك دي تفسير القرآن الكريم ولا كوك دي سلام كلاجة ما كنا سورة الأنعام إلا متجات آية نوري أم فافلي يكما كم بكان كباكي دي بتين كندي سباكير جالا بكي تون آية كما كانوا يعني يكيمي nan ukaranga ak bana no banale jatan jall mi kay to makatto dal aya ken bar ko mi to ndian may dal jall be tanu juma faflay mi karanga be bu ngana ko wala ko wolo bu continuer jawon jall mere gay dikan kasukel lanken emitene bele ko no jall be rega manone a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من تليها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابهة وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. كان يفاف لا يتعطون جمامي ديكم يكورلال كانوا ريان دي فلاي فكلافو kon jaat wala be kay ton tata rek may dal wajalu lillahi shuraka aljin wa khalaqahu wa kharaqu lahu banina wa banatin bighayri ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun. kon jaata son jal be kay to mak o jantana jaata mi te yoro la so dia yawujumi e wala lam mala kap ñodi asamane walilum yalila de malilinya ni ke malila rab ketuka kanam ke fusafa fakon ipinu ja tamare ji mañito yo futu ka fef safa dal enam do tuka tuk bar ko ka tuka ko nak fanko kol ja ko safa ko po jotok fa fanke fu sunsum fa kan ka kalu susumut te ka tuka ko nak wol mo mako nam abe ba ko nyila ka mamba ja ko bantaw baji jambaro moy mañito bu buni ba jor mo reno bo ka di ko nes ko mati pa mola ka tuka kanu to ko la nya dal fu safa fole ko foko daf kep ni rego remes comme awla kay riye ko manga bu manga bokonam awtu jola fa fe fir ma fa di fu leli fa fu sunsum te manga bu kala bo bokonam kuli manga ko mo bokonam wori ja faafu fa fire fa fa sume te blam na bokonam bu gor ko kon bu jotok ni ke pore man fu polo di bala bokani fu sum fu polo di bala angela ko ni ke mo ngana kanana de ni ke nakeno mo nanu bajo fu ñi barrière am mo nanu bajo fu ñi ba sumer anu bajo fu ñi fe ma fu sume le nam dan bañu fuñu ma furiye mo kana fere fam fam ñumul janu ka ba seki aseka ba jakama ma kana na jebe ka ma ñumul jere be kala ka kada kala bu jotto ka ngila fam man ko mu ken e dere wala mayone yo batu kare ba duru tek man to bajaro yo ne kum wala to ko sale bar wajalu lillahi shuraka aljin kono dale mi tede yo sigina so sinam pore wasinam porro ko ne dal ejine dembite sinanna mukana buka kone emite nak ye tuko mi buka nako di simale kasu buka di kone hani simale ka fangso so sikan kan ku janga ka temite bar nak sigina sanu jikarenya so ujuka jabe ka jume na moli so kone emite ne tukum etutuk ekila ye mondumi di bilisa so sinam pore ko batiyay ban nyanye emite tukum buka nako di endai emite tukum buka nako bare bile sana ko atu ko sigina su dibudo ko de sinu ko sa sa jakuta su yo fon ma fa ko lene fam e bilisa ana mi te to ko di ko na hani yo di bilisa dal so sinam por ma sibaj duniye bu yek bo ma furin feka gajo bu ka di ko ne emite ne to ku nya bu kanako e bilisa to kum dal sigina su di balan ko rabu di si jum ko rasu de si sama stu si mun ngastu iblis ha to ko so iblis ha mañi dor bu bajor meno dal bu ka de ko na hani de
duniya ñi karaña nak koroka ko le ko gaba ama to ngando na pepeo amu o ñena jalo apio mo la ko memite a jala mi ñala ko setana yo mite batu ke dal pour ma bango ndajajum ma kanoro kay ma ko jiye man sama bajo dal pour joto ko met kom o iblis sekla ma bajo mom wa kam mom bajo urutu pour joto ko met kom furi fete jim emte dama ina wa khalaqahum yetu ko sijina di sona yetu sijina sinam pore wa kharaku lahu banina wa banatin bighairi ilm di ko nemite bajdal kunyi kunne di ko nare di ko na malaikatu banatullah wona si malaika salakum dal ko janga ka temite yotu furim farma dal fati buyi ko subhanahu wa ta'ala amma yasifun wa satamole mo wujuto nak do kuno la ne yakela ma yeno ko re bajana kortumo emite wuj beje be baja sek emite wuj be baja nyil bare yetu ke tuko waye tuko mi wolyo ten jok mat ko awa ne emite wolu minje a bajale emite katu aw jale ko man to jojum enja sek ndalir kandaku kerikaku mba kanjani na jate pelupe mbana lemp buru non bari buru baja ken wole mbano na seka baraw keri kaja ken wole para na jeli ni keri ka ko wole wol nyaay ñe na juko met ko mo rege na aw keri ko wole mba aw bu seke no wole mba aw buru gu no wole mba bin no wole kankan kajel emite to ko maw yo rego jamet ko ye wala bu karano bu sa salio ba furi fati kajel bu jojo ko ka ko bo abala jana nemite ka safiyo ma furi fayi ko mo onja ka safiyo ma la kay baj fi la fa bay fa jango bo wol yodi mu joto kurim ko kala ko to wala rek ko banjaw manjidi tamet ko mo rega nya kankam bu yik par met kanami te poyo la de fo la tout kat kurim ke ñiwe no dagal ni ko banja ko to regi yoni badi'u samawati wal ard anna yakunu lahu waladu wa lam takun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim badi'a yenam dal ekkitew ate eto kete asaman sono to kasga de te bara banje ngaloto bu ke plan wono sawno jokum dal aw plan mede to kaw o kan an jokum man to jikaro jana ni man ko te ngalo plan ya e mulete me jomulo e mtene mulu ma ko sinka ke ko rara kerra ni man mel ko men ni mo siombe ko reno andu ko kile ke ko rara kerra singinde se siga bara so bayta fange paye dal manewuge surtout sire de kamukum nero le kerra utin ko ut yone dal e mule kala be mangalo badi o samawati wal ard le ton dal e mule tande magulom kun yemite le la to ko mo ngol re kerra no nawnu jajak yo yeko ne kebe yombo nya badi o samawati wal ard yoni yekitu meto ke dor nyamano asamane bu mekite mena ngalote plan ke buken yente mena ko mo ekite mena ko ngalote ne plan ke buken bare nya dal yekit do tumetu ko diwane anna yakun lahu walad wa lam takul lahu sahiba jonje baba janyi banja e bajete ngi la fokumante baja sek asek yalla ko men ban yone e bajita sek nyama kam na le baja nyi mobu fure fuke la fofu fo mi wujale nyako naka wala ko nyamano nano na christmas no nemite woli ona jamite woli wala jelemite yone walam takul lahu sahiba yone e bajita sek sakombe baja nyi non ale dal isa ngi la temit angi la temite on jani mo kama isa bo permit man jingi la gete saha jo ko saha mo kam dikam furim fi ko e fonono mi ujala jojuma manan dal funa ka fet jat onana oriya nanu mbure du pore na fanane du kane kumpe mu jatoral non ale law sikori wala tuwate kala tous les musulmans man tashabahi comme fa huwa minhu wala tuwate kala law kanta ko musulman kat nonale emiti yombo yawoli temite ne lam yalid wa lam yulad e sora kala batanka e fanfan yo nemite yo ne yo wafu woltu e woltu waf no nemite wol fi la fi kala fofu yo problème mbano nangi la temite baje yo to problème yo de walam takul lahu sahiba yo e bajut asek boro baje ne wa khalaqa kull shay'in wa nusan tu ekle to ko de bare wolto de wa huwa yalaka masana bi kulli shay'in alim wa nusan tu na baje bayton man dal wambo wa yo e manjut tu e maje kon madama yone mama jitu ujala jabe jole bekeri be ke wonam tom po jotok non wago lembo ten joju ka ona ja temi tewo bajanyi kon angel yole ay masinam bi de kala bayene lesa ka misration wa samir basir on jeba bajanyi yo yene bay ton sinon po wasino ko de kala nyaaye bajja tangela gila na war na pour me kala ni jibata ka jete sa jina nande sa ka to kom du bakira baje ana nana namdi nyaam wala ka to ko kom lu ga bako baje e bay e baji fulo jef jinta jole ko jibaji fulo on jaami te wole waaf
yo nya ñi la kala barano ko ren nana demite ye kan may laysa ka mithli shay'un wa huwa samiul basir furi febe fa ko le nu sankara di fo te fu ñi fere fa mu lo yadi fo o ma jita jaat e mtene fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun di cen kamanjum ji manjutu jaat denu yollo di kala kan men watu di ko kala inshallah bu kanam diine yalla we ñamanu diine temite arosar ma be pake fa ko jori be mane mite sola e meno jak mu jonga ni mano sola e meno mo jadi ni mano sola e meno dal to won wuju te wuju tu jaar ban jembe kadal na pankam bu yik biya kon emite tu ko la mbuko bale kala imam mbuko baye di bako ber baye summe kala le ba summi wala fere amu ke ngabo mo won buri bela de kala ma wala pakkan la wala burum la tu idan dona dhalikum allah rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil yona nan dhalikum ama sato kunyamu yutu ama sato kunyamu yutu ma purelu e mande kam ka kam na kabaje banna kurude ne ma yola la ilaha illa huwa bayta miteken je be ko man kam malegen e ko bele de na fay ko bota de ko tore le jata kala keyo kon wa ma wonto yone khaliqu kulli shay yetu ko mutu ko buru mil butu bano manji de bano manjutu bano jukundi bano jukutu tu yone kala to ko bon wanto wala ko mi dal wala ko mi yone fa'budu ko jikom yo keyo wa huwa yala kama samana ala kulli shay'in qadir wa huwa ala kulli shay'in wakil andu yeki mi yeno funa jafito no sere bur melu tu ono e jade kala ko ngono bajo no sola mi te pa mo le rambe dere gi ma yejju meno fujuma folio ka tere to la jatto no manjal la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar la tudrikul absar wa huwa yudrikul absara wa huwa al-latiful khabir ama sanna man dal ejju ko yetan en wala tafikeyo idrak wa ru'yatu baynahuma bawnun shashid الإدراك أمر زائد على الرؤية والرؤية أمر ثابت كما ورد في النصوص والله سبحانه وتعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إذا سنراه يوم القيامة أما في الدنيا فلا والإدراك قدر زائد على الرؤية فلا يمكن إمتى دال eju kan wala tafike ne kala burmelio tu bare ya wala be fike o mi dunya burmelio tu banja de kama samandal abuti ne ko mi kala kolio awa kan kawli no buyi be de ko kala bar ko bayton mandal wamete waye manjutu ko bay de kala o wala tiful khabir kon ama sakila o dal war no rimena lo jak mu jantina mola pu joju ko metti kom ibn abbas radiyallahu anhu ne mi kan la mi kan ayakila wa ma la ko mi dal eju ke kala nyamoro Aisha radiyallahu anha na regolare wa mala ko fujuma fet comme éduqué mité bare Aisha na jukmet ko Muhammad a jokko mité dal na jawmi Isra wal Mi'raj bi seno dortu ni manaka la jal ma jajunto bar nak fofu rim fan may man dal le fatijat hadisat Muslim an Masruq qal kuntu muttakin inda Aisha faqalat ya aba Aisha ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. لأن عائشة يقول جبار كتي كجبا يلا ولا بجم. وقالت نرى جلك منان ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. أنا سمعت منان محمد بابا جوكي أبو دال وانا يوفي أريد تو أريد تو نان كذا جوكي من أريد محمد تولي هنا وانا متابعون بيدا كذا فايتو دار من تونا سانكرم كنك تو والله يقول لنا نمت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يحسبك من الناس نمت يا رسول أو محمد ريني وني بقول لنا بيدي أو كفر باب نمت يا وكان تمجاده كون لي ترى ما يبغى داود ينتجلا برجم كل بكرة نمت يا فقط نفكر بكرة كلام فوق والله يحسبك من الناس كون دي سمي توك بابا يوم ما داكم بله ما ينبي دال حال بيجاك نجوم متى محمد ari ngeto ne mi temo no beda kila do to bokal ko fo fugaade Aisha mon regola meno de jere ko da qalat na lay manade wa man zama annahu yukhfi Allah ta'ala yaqul kullu ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah dan anasa na rego manade waje be ka baja ke kajo mama ndama jok man tare ko nan ka gajo keme nan waje be ka baja ke kajo mama da baji to de na na de matti emiten la san
mohamad regi manone mbayta je ɓen manju wammide asamane so ɗofta siga barasu qul la ya'lamu man fi samawati wal ard alghayba illa Allah bayitu hani wokkon le wanamite tu ko wammide en temeray mba le wanamite tu ko wammide asamane wojje ɓen manje wammi ndi wojje mekka baƴa ke kañom leƴa temete ke o kante moƴa rusono je mberegemo kagajo wojje mekka baƴa ke kañom nane mite keɓe go nemaño mo aɗa sonanege mana nango nemaño mo nane kagajo kono molakko mi dal wakkamɓe gayib anamon temaño kiɗa idan i ñeme nokon nin Aïcha kuri makko ne sirlar ñeñe walaw jangala manan dal ñi nugo nemaño wojje mekka baƴa ke kañom pan kan kagajo jeragutude waaw ake panade bari ñore ga jabo pujo tok merci machine sa ne kana meñe ngunde kono kore man ko ne kajam invité pelu andu eru cp pour kapan ko man pane juubo lanja benen kumi gene panko pour kapan ko man mako joma ne urutu namdi waje mekane gayb kaatu o joko jaade ko rek non machine ba mo nde dole no ba mbala borab mi moyru sende jole boy ngarlo meji ko mayne teleno de may met ko nan jemeri ko le ba pan kamare ma buje be jole kande jali lemo aye ke machine mare giru seje mbeda ge kajom dikalo bakke kajom nit ndir se nakala ju ko lombal loye ko mi gena kambo met kajom poise mu dama majiba met kajom anyolo paquet nama majiba met kajom akela palo wutan pa ba jakse nama majiba met kajom may nyaade pujoto ko met kom e kuriola peji nama majiba kane jani dor na ngole mo maju no wala dola kam gaybe barur nak dole gaybe wadan nan de lombal loye nit nde machine ye ngole meju ko won mo dal bam pio ba won meju ko balle jam daw daw tamani mo ko ni sene met ko urtu fuju faremite islam yolo kad ja'akum basairu min rabbikum faman absara fali nafsihi wa man amiya fa alayha wa ma ana alaykum bihafiz e mitene mamad regi onili kad ja'akum basair sidali la sos mi ngalu sasete serna wala majaji ke ma mañ me rabbe kapur babde mi tamama et kamite bajo ande bagula muhammad on nerago po wonara ko po baje faman absara wa mulku kila kala maji ker fali nafsi pan nafao pour berak laket wa man amiya amos malende ne mipo fa alayha bu yike bandun takila kimo baroma ana alaykum bi hafid ibawlo to mbikana poya moy jakko njilodi kuli benda kulura ko jakko jahalaki amma mo minal mari be mo ngara ma ngona pako de okela barakanta mo jabana je mbejole dal ko jotto ko banaje mbejuke wada jimi ko mule ko kila ko dabbu jimi ko mule pankande jahannama met kallo yena wala borom na tele ba jahannama kila ya nyamono mukana ko paka kolio mati bano jolle na le bet ba yi ko an ale ba manje met ko man yenya be jaay pa bilo go kajo kon mokka wokile fa ba mo manjal waje be ka bajako mokka nele ko maneno oda ja kullu ma ko manjiri to bajo di ko bari nyo kullu ma ko yenya ko bajo masinet ko janda ngela romi pam ko ko la man ko dal angile ni ne mantanare neno e manjete ngile ne mantanare kant manka ko ngole ko manji wajje mekane wadem tere mayen dal wandi faraf angila and ase ka manji ana manji to ko bana fi dal pollo tate gaybe ne tere ko yala ko mi fafa nani ndaw da se ka ko la ko mi mambela beteni na mono ke mi da se ka mel mo kala mo muyu wolo jattengere none anda batuna muno kenya faflay du jituma manko jakko skan fara fakala de ko na jammela muno ken no anyibu le ko wala ko rek manko da ngilen ne man tanare kat wate kala mi te kebe manju wa yala ma fil arham yo kebe manje da nangi la jay ko te bajjan wonu ngande no jeti nde machine no ko wala ko nganden bar mela mo ko rek wa mo do fu jotto ko met ko were go wonto be kajom yode wakadhalika nokorni momu nusarrifu al-ayat mo nuppa jile ko majima ko moyen dal wal yakulu darasta bingalo aya ko yeko mejo je karaja o jari jile ngile ngide kene de wal yakulu darasta de ko ha ko ye karanga karamba lu janja yo mbadi kadi ko dal oyu won ko le ko be kabinyo nampie mbadi ko no molio mo wuji tingo mbawto ju jani bonyu si aya so sinyamono pe jalla nyima ne ci jakku njodol dal mukana matingo e mo kan no mon to man wala no bayyinahu li qawmi ya'lamun pour mi woni illo len di paji dum kan kamel do kapare be man banja ko man wa ma la ko mi te man ko wala ko ribe rek la kon wala buru malatu an anosa dal amam be pakay alquran jalla jom wonu jamun to mu jawon ma jon jeme ngel be mo ko be mete ko jante nyako kawande ko mon mu jam bar ka jupe di wala
wala ko jakkande ko ne haj ande ko pare pare dim kesengana ko fefel fam fam mete kan jakko kane feleje be ka torat be kan ne feleje be kana fam kana ko medi tu katu kanto mo jaat banu jolle dalen bet buyi ko bolo laal ande na fefel comme mamma fela mona dal mo toray ba toja ba fel mana fayaw so mi limu ñeno no gaba mom je ba ka non kam mona faadi wala borom la tu bet kam na fa wala borom la tu diono ittabi ma uhiya ilayka min rabbik la ilaha illa huwa wa arid anil mushrikin yoni ittabi riben muhammad riben ma uhiya ilayka wa boy linya bedi aw min rabbika fun babde mi teya o bo lo nyaka fun babde mi bedi aw wo puri bembi la ilaha illa huwa bayte mi teke yammo yawuju mekela e mi teke na lebo de yo keb yo yommo wa arid anil mushrikin ko ba kisnete to kati bo wala o paraja ka fajira ka fasira ko ba ko batinete banu jukale ndi bobu nya sina mérite wala joju ka ko njanda ko batineti o en manan man mon dal ajalo mi ko njanda ko batineti o en anan man mon dal ajalo maka boy da ma jayi wonde si jilas o ko ba ko batineti bar ko ba kisnete ko jupo jupo de wa ma yumina aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun e mi tone ka jupo e ko janine yinen ako batineti nag manu lewla lo galabam teñ mombo asaliye emek baraka cega ko lay neti yola aplo jom ra janda wud ne to melam metes kat no je mekano le namo napak ala ko jabe jaay namo ne yu ko wakati hotel dal melam mom je mekal le mak la pak ala ko jabe jaay ka jabru ngako nan ne bira de bu ngaram ma tes jo mayu jaba ni ne tes gi kila tala jegu belen kam jo to nete ina kat melam mom pakke mo leti jo karang mama nere gene wala ko jabi pour le lu me wan war no karang wala ko jabe kanu kana wan war no karang wala ko jabe kare marake de wote wan war no karang wala ja wan war no rek o jaja manyi la ko difi joja wan war no karang je fasor jawan je berek o no ko nyade lu peta ko le ni wanu jabe ka karang do tous do aran sella semana wala ma jembe kan bar mela mana wi nyata no kaje ka telo le war ne ram ma rantumo do junube ni kene sayande sinde famu so yo meran do junube e jago ne no kurundi sinde ya ne no wonu yo mela mane je merane mu nga mela mu kilo ngoru bay mi teme to ko mes do surane ne do junube kon mela mom ineti ya o la njewleñu di ko ne place man dal fula fe duwade jabeto de invité rek baba invité ne o do ne astajib lakum jilawo mi yimu jiwon ko mi yimu lawi je mi seni no kabo no ne bobu nya lebo de foko wala nyota yo yommi to tembata yommi do tu ineti no yuke kon do tu ano sanu fere fofa ma jembe kane malloyde aw mo wallu jojuk kantu mo jaan pankani bu yik biya wakiliya muri bena limite musafa nyono do gaba no manja wa mala ko limite muri bena do kala le jama banu jolle na boleti bu yik bo mak bonde ko wala banu dal bako je kon jukal emite yala ko wa ma moko bale kala emte demal na fa wala no bajaw jale be jumi man kam fu jum folo la fa jebe kana fa kon warid anil mushrikin ko njakko ba kis netesu le ko soni gakde mushrik ko la kam akabe mite ala nyanam pen diwa fuken ma ko be wokere nam pen de mite mombo ko njati nete nana katu kula yaw ke njombaaju ke bugana kandi ka faskena ko e natal man ko no fiyak fete mo rake lere pour noto inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa milakira e bite ke be manje andu ko suma ke lakira ko priorité be duniye ko suma ke lakira ko rem kana njan lere wara ne bajo fo yak fe mo farna fu lere ne biyo ko mante wala ko jabe wujeti no ngande lere yando o joji karata natu no ngara camera jumena to mari bodi balando natala no na lere yet fi yak fite mori ko lemite ko lemite fam kantu mo jaka jala nyaku jo kulibta tuma ko de mo akitlo nak no bajunube ano sana bayto junube aw no bajunube ren nakala yola ne mayt lakira e pour du yababe du nena ko joto problème ko sak min kanu nya lakira arjana kos kondo mba kajit kondo mu ngaru ko joni dune te pekler fu ya ka fofu mu fu baje leer man to jega jadi ko fu ya fonto fofu leer bi di wakiliya mo tubiya fu ya o marketing ya ma jawbe de tentemera mu fokalo wandon tola bayta manje ni rego de aya wujum fafla numi kam fafla meti
e mi tan ni manu jaalam tikere no mon je mbelaje tikere ono runge mo jak jaw je be ka pakana ketaw bar wala to bayta manje de bayta manje muhammad fango nane na daga man la yadkhulu ahadukum aljannata illa an yatakabbara Allah bi rahmatihi nane bayta je be ka nano ken la yadkhulu ahadukum aljannata bi amalihi bayta je be ka no ken wala tudi broka bola am brok bola bu mo de bono ko arjana bajo foka apemite boteni mi mane mo der rol arjana di kono wala anta ya rasulullah kala wala ana illa an yatakabbara Allah bi rahmatihi aw kama kala sallallahu alaihi wasallam mama nane di kono saba di kono hani aw boroka be mo di wona janna hani je famunde boroka bu mo man yero ko titoro nemite bu wonto marjana mukk fok man temite botini en jaade me wono marjana balle boroka mo bi je be wono marjana nyanye o mama sallallahu alaihi wasallam akoli boroka bola ka bajata bay mi ten dala baytu jinbe nak yam de nak anoto temte yam fu o dal fi aka fala bay le rek la ma mu joju ka anaw anu manju tam wala tuman tom nar jara ma tom di sabna na fi aka fala leer fu baje iko lebitede uru tuije ko kambe ko bineti kat fi aka fa no son jalo jola to duwa iya en eneti kon enete fasa ngele jupo amam be ma jo malak minete o tunan ndi ko minete wa idan wala tu fere fam manu manja wan kon memite woko bala kila won ko minete du kata wobo le jamu ko yik bo mak bondo wa hadid anil mushrikin o la jole mo famatode fiya ka fu o nomena mo jaat wa mala ko nafaali mo me fiya ko teb mo nomen be kan jammadde ba bu ñu le bonto nafa bu mu waje billahi la ilaha ghayru ka juupe ko ba ka jeum ku joku libor fiya ko fete mori amu rek la naron kawandala ko pompoño ka juupe ko ba kan men dakka go marnya fiya ka fete mo rek la kawandala ko mustu ko matiyo ta fasaral ko ko metu ku joku la ko manku jante yo koko bo kan men na la ko ndi enday kawanda yo la yo nyamono amu seseno la jolo makara aseno jata nyolo baram beno le wañe andi faano jana ndala laga la ma nyolo o waket ya jano de fiya ka fola mujo bayto mof be adimo beya wa qalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'a wala yaghus wa yawqa wa nasra wa qad adallu kathira uru tuwani pinunya ku yak bukana kaddi tametino baje mbaj jani no hajo baje mam kankan men dal kala ken to kumori kema ko bakate metti nan ko ketumi bukani kururen duren karuren kema iblis anani joji jode nak jilampe natal yana me dak la man joji nande israelo di ko jadi jo wala fam fam man ko be mete de ko kammo de ko beri ko kono fo toktu e kambi ko kon fa nakala ko tomi kanji ke man ko de ko moda ko lele non ko bayto men nan ko ketumi bi sene leñi nane ko ñila kolel o joko jabu kana ko de ko bacc na fa fam fan de ko jamo kayra de joko de suke bu ko ko lawe man ko jolen ci haja soli jakko ndikati mo de waaw o su fulaw ma do fo lo fo te fu ngare ko kade metti de kan sineti so sineti sikla so sineti leg le de mo sineti leg mo le dal jopo de fera famulo yeto fiya ka fanaket maban danu fokalo ta to manjutal ana kete mo fokale mte del bu ko no mo lam jaja anu mela mamu nyama mu jelen matna mu to ko mo bolie wanu manjuto no ka ko to kar mo fo ma fitande ko no mo fo ma fite fan to ko ni ci ke go ke jahana ma awan manjuto fiya ka kulle yen ba namon ta manji kayo bo wo ka janu to kar fa patande ko ni he ande o buyi na ko to ko fa nga fulu to ko def ya ka fola ni ke simale ka salamite baglo bes jo simendo kabo fiya ka fu wonde manam manjut jak mo fasari kato moki menteñi fanfan awdi bejite beedi boro annande alu ket jañi pedi garantie ka yewmal qiyama baka la garantie wot lo yito de ni reglude de anda wala yawojum joni o arid anil mushrikin bu tukko ba kisneti yono mosil jak mu jandeni jak mu ribani umma jamu bakkabo kon ribe na je meko betemte ke man kana fitno papa enyeme emti de jele firina la waf dione wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu allaha adwan bighayri ilmi kadhalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fa yunabbihum bima kanu ya'malun emti de firina la dione akama kafira Allah jata ko betemite on wala jata kawande ma jogo ngaram mo bar tojan awla kay be jele sinete sola sanake la ko be bankano ma jele mitay tenna bay sembel to woru kano afnane kabo jamu jele de tela de o jele japa jele mitay bana ko mankan anake la be jele mitay kabo manji bunto
do kawdo jebe kawda kem kana ke bokk jebe manjime mu ka boy jelete ne tela jamba jajale bite fa yasubullah adwa dibula ton bi ghayri lo bo majit met ko ma jale nyawo nyiwe awarta kam yoni kadhalika dokkorni mom zayyana li kulli ummatin amala kayon kano san ko ko met ko wan ko ndo ko je kullu hidbi ma la dehi farihun akafira naji ko ta akala ke wo ande bo ngaram akena le bari ben dakila amisima naji ko met ko mite wana bo la wana de kane akafira ju to na amisima le di malege yenden dal iblisa anosa emite yende ba sengene boro ka be ko misil mak mamu ngale bu jakko de ko kila ko kafira ko boli ko de bu ko met ko boli ke mamu ngale bu jakko ye kam ibn abbas ne regola banane ko kafira ke ko 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 bi taliban ko no muhammad o de ko saba ko la mbako kat e jeres nete sololi de ko mo solution man wala jak mbadu joju mo jele mi tere rek la sonya dal yet ko mi wala ko mi wala entene wala ma ay nyama yone katale jeles nete sol jak ko jele mi te adu bi ghayri ilmi katu akobati nete oje mawon koroto o jaabe ore amus majam na nawon ko kusan mako de ko yega ban leja kay ke sibatu ta samene le ejine je be kala ko to manko kano day kila won ko yayo de yigo de ko de baguna betande bagunde setan yema ko yomdo ta setan yema ko yomdo ko joto ko do tu zayyana li kulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum yani bar bo tumo mo morale je tu babde to ko jale melaje be fo yunabbi'uhum de je walen anosa nak buro ka be banu kam be ma kanu yamal no ko la ko ko babde diya jak jaas jajak koji jak koji kon an anosa wonu rokko mi dal waymite jembe cabeta wakili fam fam manuju ka waje be jake wonu manja do kila akobate mite amustaju ko teñi dakela wowoju ko bota ko la katemite amustaju ko sumu dakela leja ko bete mite jille bu jille ne pas officiel je bar pu joto ko akantuma ko bate mite han fa boli bu boli nak na wonay to fukara ba bujo mo re ba bulo ka tuna jo ko akala wadala mo ya jaaj hana bulo to jakko jak foto ni ke fa ba janabal ta ñofa hani kala ba fa nikel talabu doru tu ano sen di boro ko kep manakala bola ko manaji ko bobu jakko ay jole jojo na ko met kon ka jam mo mba jartuma fam doru tu buyi ko bola bet kana mite pakal la emite wono la jabiye mo kana ko misil nakal ma kajone kasale mit kema kolola o sofa ko lig mo mo kana ko paka mo no manja bu ngara bolla mo ribe na de bokila na wala fa inna biyum bima kanu ya'mal bayna aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatu la yu'minun biha qul innamal ayatu inda Allah wa ma yushirukum annaha idha ja'at la yu'minun kafira ke quraish ko kafira kano sani kujo manko batu bade woni bando ko mama toja bu ngono pour loli fu manji fay sen met ko mo emite baja baja woni bu yinen comme ni mo kana ke sale mo de ko le me ñon ko mayno me ciabi melam kana ke sale na ko law mom sale em de depre lo me ñon ko may e ñon ko may ki la yo ñam ne ko le ko baje dere gi may em te der may na ñanye oni e ñon ko may ko sola be manje metti ñiri baje baje e ñon ko woni ko le la ko yo ñam bare école me ñamoro pam ko jaaborde fo naka fam ko jembe fare ñoko ma jembe rane mel lebon no re ñoko ma beran tu fat ka jema fo nako ko jembe ma jembe ñoko ma polte sola mela boli bar fo naka fare ñoko ma jembe rane elo piano sen nak milam enda cece ndaye e ñoko ma milam olio si lo possible silino anu sa parlo te ko manda ba jona classe wala be fere fo la desindela mam ko jawmi kula ko mom e ñon ko ma jaat kajam ko kila e ñon ko ma jaat kajam ko kila fana ko fana ñon ko ma ran ko tuba ko bañ mila banna pion ko laaj o e ñon ko may selo ra le ma legen e ko jalo ko joko bu jon e mi te ko dettu mo ko kila mo kemi en te rek may muhammad mama na de jalo nan ko la ko rek mom baati la boli bobtu namangi mom manje jaat e mi te de walno aya kila ñamono en te dama na kul oni innamal ayatu indallah mi te walno fu mo ma ko e baja baja di mana senu Musa jigo laaj anak joja falaf di foyala fu kambongal invité ki mbab de invité bo pour le di ñepp jutu ki di dor sen suyo jappé senu mi kam suyo jappé kabo bare yene mama do ma yushirukum anna ida jaat la yu'minun dana waaw man jeni nikke ma fa hande ni mo yola ma falé ko man ko be mos le ku yide ni fa mo kambe tek mo gale fa ma fi mon dal be jo be kay ni ko ko ndere o baata wol de ñi weli o tumano sa nak ka gaajo ciao e jore do nak kanti man kan ku yide na
te pujo to ko met kom anaw nanu sembe ita bala bije bo makende ko mete mit e jo sete mite abilte yine ne mite bajo bajo wono so je mere gole bije te bola bu soferit botuma wala bije mere no bade bar bije te wono so wati ulero wande kay ne wala ko dal wa fo bajo e mi tan jukku ja kuyine wono kalliba fi data wa absaram kama lam yu'minu bihi awwal marra kat nanu kawani fu nakaftonga da kuyine nana mokka ni tiw bije te boli di ku kila ko li ku jukeri malega no be te boli malega no ko ni tro wo salu jemi rit malega fu joto panko la ko fu gaajo fu kala fu waro sanagi panko ne ka gaajo kama lam yu'minu bihi awwal marra kon man kuyine to kabijo no man ko wala li aya wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun bi katirun bo yuwa mol man ko ma magoro fo ndaka fam fu je mberi nge fon je bengal ni to je beti ndesam man ko to kanko reba kon ko man magorde bo yuwa moli momo fu lay pam furi anu santaji mi ko mo lekula kala panka jahna walaw annana nazzalna ilayhim almalaikata wa kallamahum almauta wa hasharna alayhim kulla shay'in qubla ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktharahum yajhalun yone Muhammad walaw annana han toke nen janjemite fam fa nazzalna ilayhim almalaika bo nder si malaika man jaaji jum fakila fole ma jisen mis ko uli ko wala ko si malaikas man ko jok si malaikas ko kili koli tak ano sano baji kere malaika maju koroyo de ko no yala ko jibril yala ko mikael yala ko misrafil man ko jok sote de ko yine hani kade kan ko fannani ko li kaketumi ni bayten li ku jokundi ko ne injela kom ande injolum pa betande de ande pa bola le ko yine wa sharna layhim kulla shay'in qubla ni jojin won sonni tuwan ko ko mustum ko jukku kula ko fukile foli man ko jikaw da le kan man ko yinen kon madama do su do beje te boli bu loko balle ko juk man kan ko yinena kon molaka mi dal katibo yon le ko yinen illa yasha Allah fokal suma bi de me wo mu beje wala makane walakin aktharuhum yajhalun kafama ko yiko jiko la dal kan kam dal kula puta mo kam kene na ko li lek mo le ko bajo mo kam MTD sen la meti dorutu wa baje wayla ko Muhammad dal man pam bajo dakela te bajo di Muhammad ñe man bajo ñaadi Muhammad wala tumon to lata to afa katuma mal o koy wala borom la tu evite jarabe ñaadi mom aw po moje be ka kande kem kana keto man te ko yine ni popanteni yode wa kadhalika nokor ni mom ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinn annabi anosa na bakulato kulato rokla ko se setani bankane setani te an ba pankane setani jina mo kam amori anosa ndike babay ko lata kola man kan ko gamba kan ko lofore pankane jina pankam bukan kaje bela ton yoni yuhi bado mila ban dhukr fal qawli ghurura koko boñoren ko rima kam dal pankurim kan ma kasengenori bado to kabon tor kem ko be ka gajor kondo lemalegen yoni walaw sha'a rabbuka sume jatemite ma faalu lek mon to wafa ko kando bare no fadaruhum katibo o ma yaftor ni fu gajor fa ko jani ka gajora ko fulay pa furina anu sa parantene ma nyallati gajoren tenni ma nyallati kanene kon mo kam kana wala mite ma mo pak ma du kila man kan wala burum la to ko paka yoni baro yuko janu kawande al wal tasgha ilayhi afidatu alladhina la yu'minun mbikan wuje tes kan may mo dal kayne tumi dal o ngom bede fu gajo fu kala fofu dum do kan kan makaje be jim bando kajom dalile de jeju matkom bu ko kan kan makalate نعم لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه ديكم وليقترفوا ما هم مقترفون ديكو جو كروكو بروكا باكو جي بكروكا بالكم جنوب يولين ديكو باجينا من كان كوكو تشيامي كاجي يوم القيامة ديكو جو كرم دي جن ميكلا مت كان متي باك نك سيجين ما سيكلا سوسو سار ما من دال سيجالو جات لي سيرنا واف مت كان باك نا مول سوبر مول سوتو لو كان دام كان ما كاجي be jam frima faté mité ni mané sola fa mel no ribera defukila lu kala kan ma kaaje be pakunto inshallah emité to kemi banjat yewune an uwambula apare mbe ka benen do kurim da benen do kurim ko mo ngonu ba yaro na faye mak inshallah kon mo kammi layne lal 6400151 6400151 ba 3993151 3993151 6400151 ba 3993151 awo ko non bisos mama be ka bele do ko ma ko la ko no jamora inshallah na allo na na ke suma ke li bu ko ke wo regi me katende man sojeta man te sojeta mba ko nday mani dante kamara ko nda ha yo
amin 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 yo jaajak hamɓe jaat line e kono yeyon tom 6400154 naam waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu eywa amin 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 yo baraka met kane mi teccameno ko kujantel waɗa pam pam ɗum te déployé noon naam allo waaleykum salam wa rahmatullah ha allo allo hamɓe jaat kamidi kajantenako no mbaye ko ne naam allo allo naam ke sumake yo amin amin tamam shukran hande ɓe jaat 6400154 naam allo waaleykum salam allo ke sumake ko keɓo amin 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 hankay yo mete kane mi teya ɓenen tu won solañade o ɓeya fola hankay 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 wajjumen walagen yo amin 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 ok tayib jajak anje probléme la tubu kana ko manjerit baba kan me mona dal kan emite halake ni ñet ni melam allo 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 tayib opop na mama mon to jamora hanɓe jaat 3 allo 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 naam nemaji naam aw kay yaw waɗite yote jam amin met kana camala tum aw ɓaraɓera boylugu wallahi buguje ko juuɗe baɓe fam malagen yan sobulo ñaamo yetti sinete juuɗe yo waf wa kuppuɗen aɗa kotuja edete e smol man kuji wiyatemi te yo juma awɗo boɗi de mo ɗum karan karan pour man mbuuɗoɓu ko kana ɗuɗoɓo tujabu kanaku emide fayo ɓene ceeŋi kajo mo o juma yo momu cimi aw ɓe kakata de inchallah kabar wuramɓinoli wuramɓinoli mulu lobboni inchallah ka manji tum ɗum wone ɗum ɓurdi façon ko ɗum ɗum jolende evite ok miɗenja miɗenja ok tay jajak mujantenoɗa han ɓe jaat wala kokkudima gana bakkunam kan wala majanten naam allo
allo Allo. naam Bonsoir. ke sumaket wala ko ke bo yo napenda ujunu ko di nambanya pan ko sen nambay e wo ko la jale pan ko sen nambay inshallah okay tamam 6400151 3993 151 naam allo naam allo waaleykum salaam wa rahmatullah allo allo Moussa Fadal la ne la jakot mon tu jamora naam waaleykum salaam aywa mbejandro tana watanan alhamdulillah amin 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 inshallah ayo wala Kako mo bila problem mo bari kana akide problem bari. Kalau bakalan pendengar ko pengalaman bari. Ani senti balam di kami di sola bagi. Ibu sola mo. Aku kana jadi kon bagi itu kana bangun di Malaysia na. Ani kana ika ni ibu sola mo mengke dulu ika jika la bagi. Ani sola mata kana do jalan mo ko. Jadi so kana free di masalah mo na. Biasa. Waalaikumsalam. Mubarak. Merkan emite yang fola wala burumalatu. An anosa nak nabaj problème la fil fanosa ko ba problème yoli par merkan emite iso la bu ngaraban ma baja kabu onu ribena de bukela mo jama kawanda je mekana fa ke wala mo kana ko ribena kolio mati banu jale mbet anosan ko jokkuto mo ngara mate mete mori be mbokela wonu jembe juke kajum pan kambu yik biya te pa sumeni mambulani beri balaga nam la to mo baji tanget be lengle be dem mo kana met kanam terambe la fam fam mo kana ko joka mo ngara banu baja kabu bu kam ngar bete pakum mo pakuma de bukela mati jat ana la kere geta mana dal bara mo sonta mi am ko tebut afunya feberi banjam sonta mo ko tele bar funya feberi kon fayri elifo le wono sa nak mare mo met mo sonta mi mo pote bandi fiti meti kom e pote mare nya mom pote pot bari nya bare gara wala bu sumuti mo kam wala bu mo la to ano sam fere fam fam man jembe kane man kan apake nora do juk meti kom won ko regim o jak jak d'accord met ko wajake ko ji jama jamet ko ji bar wanto de wala ko mi da e katebo muri bena wajaka mo fam mo jake inshallah net kanam terame la mo kana ko papa kat do tout naam Amor. naam Yeni wure. mo di kambo Ni mo wadu nyasi penyen. nyasi e malagen ma kan kesuma ket Fama ne. mo kameno On nyanta ya. Dia wure. mo kele Kalau gas ko da kan dire na an do ya ta ko mo para nyamu kana we kam leno. wajume O ka tira dal. inshallah Jiwa guna kwano ko ina ni pompa. Jiwa guna. bar ko yiba ko na ko ma mo de man ko lolom Ayo ba. ya no problem Jiwa yo be wa mo yo kuta to bebo. Mo kinai. no problem Bo kali daru. Kami bo na bo. Kamo.
awa alba wala na le ka karanda fo ngonu kare ko dingena saka mo ngara gila ha ni manji manje baral ma po kanya ko la ko sese de ha ok no problem ya mi dekati ko jam ko ko kanya me insha Allah ya mo kamel be ta bobu de barem te kala insha Allah jajak allo wa alaikum salam wa rahmatullah wali ko ke wo kesuma ke yo kolli jumara malaga mi tekato ha memo ɗo jara jaɓe ɗere dira je fan ko wona kon de ko toppotode ña feere mu noon ɓekla noom jare fan ko kaniro to kon kaniro si programme siji boyi ko kon kaniro to inchallah malega inchallah amin baraka yo ete kanem ke rabal la mo pakela tu ñaan sefa ba ngada bak sela bamban o ngaralu me keba mo reato nam allo baji basen baji wo wala ko ke wakay anane musonta mo musonta mo ko di yadra ne rek ya ko ronde bare ci yalla ba to ne ci ko yo job ane be ngale ma sa no ngani lolu kana di nga jange man ko ma sa yo le jango yo jarang pop yo kane be ci ta ko mo ko ya to ci ko der ko lo de ni na ya ko wajul to mo wajume ona ya la ko ka ni da mo wajume en de ga yo de kam buju o biar buju ma wali amin Allah rabbi okay kanam te poyla buruma to nyanya foko kila bore atate bangana baksana bumban inshallah naktafi huna ila waqtin akhar wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh There is